Shalom, brothers and sisters in the HIM family. I'm Cheng Lip, originally from JB, Malaysia, but currently serving in Hope Tokyo together with my wife, Mei Ling, and two daughters, Joelle and Jane. First of all, I would like to express my gratitude for this opportunity to share my testimony about how God opened the door for my family and I to be in Tokyo. Prior to coming to Tokyo in 2013, I had been serving in Hope JB for 16 years. I cannot remember exactly when Pastor Kwong Lee started visiting Hope Tokyo, but once or twice annually to teach, to preach, to encourage the brothers and sisters here. But every time Pastor Kwong Lee returned to JB, he would share about the testimonies of the brothers and sisters in Hope Tokyo. He would share about his experiences and also about Japan in general. But for me, it was around in the year 2010 when during a weekly prayer meeting, Pastor Kwong Lee asked the church to pray for different churches or centers that Hope JB was overseeing. For some reason, he assigned my young family unit to pray for Japan and for Hope Tokyo. Now, looking back, it was kind of funny because at that time, as far as I knew, there was no one in my unit who had shown any particular interest in anything Japanese, whether it was cosplay or sushi or culture or technology. So our connection with Japan didn't really start with a burden in our hearts. But there I was saying, hey, Pastor Kwong Lee has just assigned our unit to pray for Hope Tokyo and Japan, so let's do it. But then the next question was, alright, what should we pray for? So pray we did. The whole thing was born out of obedience and availability rather than a specific burden or revelation. So it so happened at that time, there were 8 brothers and sisters from Hope JB working together in the same company, which also included Mei Ling and myself. So every Monday, we would gather together in one of the company's meeting rooms, and we would pray. We would share about what we learned on the previous day's Sunday sermon, and one of the last items would be to pray, and we pray for Japan. I thought that, well, since my young family unit have been assigned to pray for Japan, why not extend that to the brothers and sisters in my company who were working together with me? So we prayed obediently, faithfully, but perhaps sometimes cluelessly and without expecting much from God. Sometime in 2012, one day after work, Mei Ling and I went home, and I found a newspaper cutting on my table. It was an advertisement for application to a Japanese government-sponsored scholarship. Apparently, my father had cut it out of a Chinese newspaper that he had purchased that day. Now, just as a background information, my family does not or still does not subscribe to the Chinese newspaper on a daily basis. So my parents would just buy one whenever they felt like it, and they happened to buy one that day. I never told my father of my desire to come to Japan for any reason because I never had one. And studying Japan, well, my wife and I were doing reasonably well in our jobs at that time, and our daughter Joelle was just 2 years old. So studying did not seem to be a very workable option. But for some crazy reason, I actually started asking God, are you trying to hint me about going to Japan? And then at that point in my life, I probably made the most dangerous prayer ever. Of course, without realizing how dangerous it was at that time. I told God, okay, if I go ahead and apply for the scholarship and I am awarded the scholarship, I will know it's will for me to go to Japan, and I will go. Well, you know how that turned out. So to cut the long story short, I was one of the 23 people who were awarded the Japanese government scholarship in that year. The miracles that happened along the way included most likely being the oldest master's degree candidate to have received a scholarship. I was
I was exactly 1 month and 11 days within the age limit. My research proposal was 1 page long, actually 75% of an A4 size paper with double spacing, which just goes to show how clueless I was. Not because I did not put in any effort, but because I was really clueless. I attended the final stage interview at the Japanese embassy, expecting to be questioned intensely why I deserve to be given the scholarship, and the interview strangely ended up with the interviewers discussing more among themselves than I did, and then finally telling me that I needed to go to Japan and study hard and contribute to Malaysia's development one day. So when you take all this into consideration, if that isn't God's hand, I have no other explanation. Now, I might not have walked on water like Peter, but the process of going through that really felt like God was inviting me on a journey of faith with Him. And if you remember, I mentioned that there were 8 of us working together in the same company. Well, in spite of our lack of affinity for Japan, obedient but definitely not earth-shaking prayers at times, God, in His goodness, in His humor, brought 4 of us to Japan actually, and we're still here today. To quote Pastor Bill Johnson's statement, God's goodness is beyond our ability to comprehend, but not beyond our ability to experience. Understanding is vital, but it often comes through experiencing God. And faith for the journey of walking with God leads to encounters with God, and that results in growing knowledge and understanding of God. So God invited my family and I on this journey, which we are still traveling on right now. And there's so much more of His goodness to experience in the days to come. So I hope that you will also take the journey that He's inviting you to take with Him. And I just want to give all the glory and honor to His name. Thank you. Amen, haleluya. Good morning, church. Selamat pagi jemaat Tuhan. Happy Valentine's Day and 恭喜发财。红包拿来。大家新年快乐！我们知道今天是年初3号，我在这里我恭祝大家
心想事成，万事如意，跟步步高升。所以今年是金牛年嘛，所以我们也是讲 New Year New You。什么牛油啊呀？butter。所以why not let us just get ourselves ready to praise and worship God in this special Chinese New Year morning. So those who just got out of bed, wash your face, rub out all those eye boogers. So 新年不可以少新年歌是吗？对的。所以why not 今年我们就开始我们的praise and worship with 一个新年歌 ，Right, Dylan? Tuhan dan Juru Selamat kami.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan segenap hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku selamanya Yesus. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Kau Tuhan yang setia. Oh, kami nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur Sang cintamu cintamu tak berubah. pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh kasih Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan, dan tidak akan berubah. Oh Lord, Your love never fails. Your love never change. It is always faithful. It is always true. Thank you, God. Thank you, Jesus. Bring our hearts to you. Say thank you for your love. Thank you for your love. There is no one else like you.
There is no one else like you, God. Just want to pour our hearts to you. Just want to pour our hearts to you. Because you are the Savior, our Redeemer. And you are our first love, God. Jesus, you will remain our first love forever and always. We want to always fall in love with you. We don't want to fall out of love. We always want to fall in love with you. Because you are everything to us. Because you are everything to us. Because you are our beautiful Savior, our King. Church, let's sing with our hearts. Sing to Him. Say, Jesus,
Lord, forever you are being exalted high and higher, God. Lord, we just wanna gaze upon your beauty. We just wanna gaze upon your beauty, oh God. Jesus, your name. Oh, the name above every name. Sing it one last time. Sing it one last time. Name above every name, exalted high. How Sungguh indah untuk jemaat pada pagi ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Buat hari ketiga dan perayaan Tahun Baru Cina. So, buat mereka yang merayakan Cina tahun ini. Hari ini juga kita sebagai satu gereja kita merayakan hari kasih, Valentine's Sunday. Ataupun Love Sunday. Marilah pada hari ini kamu dan saya, kita semua oleh kasih yang kita temui dalam Alkitab. So today we want to discover together the first love that we found in the Bible. Dan saya berharap saudara seiman And I hope that brothers and sisters, ataupun siapa yang mengikuti gereja maya kita ini buat kali pertama. and for those of you who are joining our virtual Sunday service for the very first time, Semoga Tuhan boleh menyentuh kamu di mana-mana kamu berada. I pray that God will touch you wherever you are this morning. Untuk pagi ini, For this morning, I would like to share with all of us satu kisah benar one true story dalam buku Kejadian bab 29 in the book of Genesis chapter 29, ayat 15 sampai 35. verse 15 to 35. Buku Kejadian bab 29 ayat 15 sampai 35.
In the book of Genesis, chapter 19, verse 15 to 35. Ini berkenaan dengan dan Leah. This is a true story that happened between Jacob, Leah, and Rachel. Dan mari kita lihat Alkitab bersama-sama pada pagi ini. Let's look into the Bible together this morning. Saya kongsi dengan kita semua 3 isi, 3 points. I would like to share with all us 3 points. Yang pertama adalah apakah itu harapan yang kita boleh dapat dari kasih yang sejati. The first point is about what is the hope that we can find in the one true love. Yang kedua, apakah itu kekecewaan daripada kasih yang sejati. And the secondly is about disappointment from the one true love. Dan yang ketiga adalah Tuhanlah yang memenuhi, menggenapi segala hasrat mutamat kita. And thirdly, it is about God who fulfill our ultimate desire. Dan kita lihat yang isi pertama, harapan dalam kasih yang sejati yang saya boleh dapat dalam ayat 15 sampai 20. And the first point regarding hope in the one true love is found in verse 15 to 20. Ayat 15 berkata, maka berkatalah Laban kepada Yakub, patutkah kamu bekerja denganku secara percuma hanya kerana kamu saudaraku? Katakanlah kepadaku apakah upah yang patut bagimu. Ayat 16, Laban mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang lebih tua bernama Leah, manakala yang muda bernama Rahel. In verse 15, Laban said to him, just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me your wages, what your wages should be. Now Laban had 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Lihatlah ayat ke-17, firman Tuhan berkata bahawa Leah bermata kuyu, tetapi Rahel elok perawakannya dan cantik parasnya. Look at verse 17. It says that Leah had weak eyes, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Jadi kita sangat tahu bahawa di sini Rahel adalah seorang perempuan, seorang gadis yang sangat cantik. And we learn that from this verse, Rachel is someone who is lovely and beautiful. Ayat 18, Yakub jatuh cinta kepada Rahel, lalu dia berkata, aku akan bekerja dengan pakcik iaitu Laban selama 7 tahun lama demi mendapatkan Rahel, anak pakcik yang lebih muda itu. And in verse 18 it tells us that Jacob was in love with Rachel and said, I will work for you 7 years in return for your younger daughter Rachel. Yakub jatuh cinta kepada Rahel yang sangat cantik rupanya. Jacob fall in love with Rachel, who is very beautiful. Jadi ayat 19, jawab Laban, lebih baik ku berikan dia kepadamu daripada memberikannya kepada orang lain. Tinggallah bersama-samaku. Ayat 20, maka bekerjalah Yakub selama 7 tahun demi Rahel. Namun begitu, kepadanya 7 tahun itu bagaikan beberapa hari sahaja kerana cintanya kepada Rahel. In verse 19, Laban said, it's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Jacob fall in love with Rachel. Saat yang mana Yakub mengalami kekosongan dalam hati dia buat seketika waktu sudah. There's a moment of time where Jacob felt the emptiness in his heart. Sebelum kisah ini, sebelum Yakub menemui Rahel, Before Jacob met with Rachel, Yakub sebenarnya melarikan diri daripada abang dia, Esau. Jacob has actually fled away from his brother Esau. Jadi sampai di tempat yang baru ini,
When he landed in this new place, dengan suasana yang baru, in a new environment, masih ingat Yakub tidak ada apa-apa pun. do you still remember Jacob has nothing? Jadi hati dia sungguh kosong. His heart was very empty. Kadang-kadang kita lihat orang ramai di sekeliling kita. Sometimes when we look at the people around us, Nampaknya dari luaran mereka nampaknya oke. outwardly they might seem okay. Mereka ada kerja, They have mungkin pun ada teman wanita, teman lelaki, ada suami, ada isteri, ada rumah, ada kereta dan ada apa yang mereka perlu. They have a good career, good life partner, or boyfriend, girlfriend, or even a nice car and beautiful house. Tetapi hati mereka kosong. But their heart may be empty. Jiwa mereka mungkin kosong. Their soul may be empty. Berlakulah kepada itu Yakub, So jiwa thi- dia kosong. So this is what happened to Jacob, that his soul was empty. Jadi dalam tempat yang baru ini, Yakub percaya bahawa dia mau mulakan musim yang baru. So in this new environment, Jacob believed that he wants to have a new start in his life. Jadi di sinilah Yakub menemui Rahel. So this is where Jacob met with Rachel. Jadi satu kisah cinta dikatakan telah bermula di antara Yakub dan Rahel. So there is the beginning of the love story between Jacob and Rachel. Jadi firman Tuhan berkata demi untuk mendapatkan Rahel, So the Bible tells us that in order for him to get Rachel, Yakub sanggup membuat satu perjanjian dengan angka dia, pakcik dia Laban untuk bekerjasama dia selama 7 tahun lamanya. so he has actually come to an agreement with his uncle Laban to work with him for 7 years in order for him to get Rachel. Kenapa? Why? Sebab Yakub melihat Rahel itu bagaikan kasih atau cinta yang sejati. Because Jacob looked at Rachel like he is a one true love. Dalam minda dan hati Yakub, In his mind and his heart, dia berkata kepada diri sendiri, he said to himself, asalkan saya dapatkan Rahel, so long as I'm able to get Rachel, asal saya dapat mengawini Rahel, so long as I can marry with Rachel, asalkan saya boleh meniduri Rahel, so long as I can get Rachel, saya adalah lelaki yang cukup kacak di tempat ini. I'm the most handsome guy in this place. Hidup saya menjadi lebih bermakna dan lebih berpaloi. And my life will become more meaningful and more worthwhile. Jadi untuk Yakub, As for Jacob, Rahel itu adalah harapan segala-gala dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam hidup dia. so Rachel is like the hope of everything to his life. Jadi saudara-saudara seiman, Brothers and sisters, Yakub di sini menaruh segala harapan dia dalam kasih yang dikatakan sejati. so Jacob actually put his all hope in this one true love. Di dalam gereja kita ini, In our church today, kita ada pelbagai generasi yang lebih tua daripada kita, ada generasi yang lebih muda daripada kita. we have a few generation, those who are older than us or even those who are younger than us. Dalam keluarga pengharapan di gereja ini juga saya tahu ada bapa saudara-saudara seiman yang masih bujang. And in our family here as well, I know that some of us here who are still single, Hanya bagi mereka yang berumur di kalangan 25 sampai 35 tahun. and especially for this group and brothers and sisters who are within 25 to 35 years old. Mungkin salah satu harapan kamu buat tahun ini adalah untuk menemui kasih yang sejati. Perhaps some of your wishes this year is to have a life partner. Mungkin kamu berpendapat bahawa atau kamu mau berdoa, berkeyakinan bahawa tahun ini kamu boleh menemui yang dikatakan kasih yang sejati. Perhaps this year you are praying that you will be meeting with your one true love. Dan saudara-saudara seiman, harapan dalam kasih yang sejati. Brothers and sisters, hope in the one true love. Kita lihat isi kedua, apakah itu kekecewaan daripada kasih yang dikatakan sejati. And the second point we want to look at what is the disappointment from the one true love. Ayat 21 sampai 25. In verse 21 to 25, Kemudian berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah bakal istriku kerana waktuku sudah pun tiba. Aku mau menikahinya. Ayat 22, maka Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan kenduri. in verse 21 to 22, then Jacob said to Laban,
"Give me my wife, my time is completed, and I want to make love to her." So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. Lihatlah ayat ke-23. Akan tetapi pada malam hari dia mengambil Lia, anaknya, dan membawanya kepada Yakub, lalu Yakub menidurinya. Verse 23, "But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her." 24. Laban juga memberikan seorang hamba perempuannya bernama Zilpah kepada Lia anaknya itu untuk menjadi hambanya. Verse 24, "And Laban gave his servant Zilpah to his daughter as her attendant." Kita faham bahawa dalam masa ketika itu dan budaya mereka ini semasa sesuatu majlis perkahwinan. And we want to understand that at that time, their culture, during a wedding occasion, Itu semua tetamu termasuk pengantin lelaki, perempuan mereka semua itu minum sampai larut malam. and all the people who joined the wedding, they will actually drink until late night. Ya, jadi mungkin ada di mereka itu sangat senang minum sampai mabuk. Perhaps some of them, they get mabuk. They were drunk. Yeah, they were drunk. Ya, jadi angka Yakub ini Laban mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Lia, tetapi bukan Rahel kepada Yakub. So his uncle Laban actually took this opportunity to give Leah instead of Rachel to Jacob. Jadi lihatlah ayat 25. And let's look at verse 25. Pada pagi harinya, ternyatalah kepada Yakub bahawa perempuan itu Lia. And when morning came, there was Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang pakcik lakukan terhadap aku ini? Bukankah aku bekerja dengan pakcik demi mendapatkan Rahel? Mengapakah pakcik menipu aku ini?" So Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? I served you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?" Apakah yang sepatut menjadi harapan kepada Yakub sekarang ini telah menjadi satu kekecewaan kepada Yakub. What is supposed to be the hope for Jacob, now it became a disappointment. Sebab perempuan yang baru dia meniluri semalam itu bukan Rahel tapi Leah. Because the woman that he just got married with is Leah, but not Rachel. Leah bukan gadis yang mana Yakub maukan. Leah is not someone that Jacob actually wanted. Yakub sangat mau mendapatkan Rahel. Jacob wants to get Rachel. Jadi itu adalah seisi hati yang kita dapat lihat dalam Yakub. So that is what we can see in the life of Jacob. Dan firman Tuhan berkata ayat 25, pada hari keesokannya ternyatalah perempuan itu Leah. And in verse 25, it tells us that the next morning he saw Leah. Dan Yakub telah ditipu. Jacob was being deceived. Jadi saudara-saudara seiman, dari semasa ke semasa, kamu dan saya akan menemui atau mengalami kekecewaan dalam Right. hidup kita. Brothers and sisters, from time to time we may face a disappointment in our life. Khasnya apabila dan setelah kita meletak harapan kita dalam sesuatu benda ataupun seseorang yang kita harap, yang kita percaya benda tersebut ataupun orang tersebut boleh bantu kita. Especially when we put all our hope in someone or in something that we trust that person can actually help us. Dan ingin saya katakan di sini, And I want to mention one thing here. betapa baik pun teman lelaki ataupun teman perempuan kita, No matter how good our boyfriend or girlfriend is, ataupun betapa baik pasangan suami atau isteri kita, no matter how good our life partner is, mereka tetaplah manusia they are still human beings. dan mereka boleh mengecewakan kita. They may disappoint us one day. Kalau kita melihat mereka sebagai segala-gala harapan dalam jiwa dan hidup kita. If we see them as our hope of everything in our life,
Jadi saudara-saudara seiman, Brothers and sisters, di mana kita letakkan harapan kita dalam kasih yang sejati. where do we put our hope in the one true love? Saya ingin bacakan satu ungkapan, satu petikan yang yang dikatakan oleh C.S. Lewis. I would like to read to us a paragraph written by C.S. Lewis. Ya, C.S. Lewis ini dia berkata, kalau kita benar-benar melihat ke dalam hati kita diri sendiri, kita akan tahu bahawa apa yang kita mahukan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Most people, if they had really learned to look into their own heart, would know that they do want and want acutely something that cannot be had in this world. Walaupun terdapatnya berbagai benda ataupun orang yang dikatakan boleh menawarkan kita janji-janji manis, namun mereka ini tidak pernah ataupun gagal menunaikan janji mereka dari semasa ke semasa. There are all sorts of things in this world that other people offer to give it to you, but they never quite keep their promise. Hasrat kita yang timbul dalam kita apabila kita mula jatuh cinta buat kali pertama, apabila kita mula melancong ke negara buat kali pertama, mengikuti sesuatu khusus yang memberikan kita kegarahan buat kali pertama, sebagainya adalah hasrat yang mana sebenarnya tiada perkahwinan, tiada travelling, tiada belanjaran boleh memenuhi. The longing which arises in us when we first fall in love or first travel to a foreign country or when we first take up some courses that excite us are longing which no marriage, no traveling and no learning can really satisfy us. Dan saya bukan menyentuh tentang perkahwinan ataupun pakej percutian ataupun pembelanjaran yang kurang berjaya tetapi yang nampaknya baik. I'm not speaking of what would be ordinarily called unsuccessful marriage or holiday or learned career. I'm speaking of the best possible one. Namun hasrat yang kita mahukan buat kali pertama itulah yang akan menjadi budak dalam alam reality. There was something we grasped at in that first moment of longing which just fade away in the reality. Pasangan kita mungkin seorang yang baik, hotel dan pemandangan yang cukup indah sekali, subjek yang kita belajar itu cukup menarik sekali, akan tetapi sesuatu telah mempengaruhi hati kita. Our life partner may be a good person. The hotel and scenery may have been beautiful and also the subject that we study was quite interesting. But somehow something has evaded us. Jadi C.S. Lewis ini sangat mengerti, memahami hati kita sebagai manusia. So C.S. Lewis actually understand our human heart. Kita mau ini, kita mau itu. We want this, we want that. Dalam soal cinta, soal kasih, kita mau Rahel. In terms of just like this Jacob who wanted Rachel. Siapakah Rahel dalam hati kita pada pagi ini? So who is the Rachel in our heart this Yakub morning? sangat mau mendapatkan Rahel. Jacob wanted so much to get Rachel. Tapi firman Tuhan berkata pada hari keesokannya, But the ternyata perempuan itu Leah bukan Rahel. But the Bible tells us that the next morning when he woke up, the woman who is beside him were actually Leah but not Rachel. Jadi saudara-saudara seiman, Brothers and sisters, sekiranya kita meletak harapan kita dalam sesuatu benda ataupun seseorang yang dikatakan sejati, if we put our hope in the one true love, kita pasti menemui kekecewaan pada satu hari kemudian. one day we may face disappointment. Jadi dalam ayat 31 sampai 35 saya lihat Tuhanlah yang menggenapi segala hasrat mutamat kita semua. And following in verse 31 to 35, it tells us that God is the one who fulfill our ultimate desire. Lihatlah ayat 31 sampai 35, Tuhan
Firman Tuhan berkata, ayat 31, Tuhan melihat betapa Leah tidak dicintai, maka dia membuka rahim Leah, tetapi Rahel mandu. Ayat 32, Leah pun mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki yang dinamainya Reuben, kerana katanya, sesungguhnya Tuhan melihat akan kesusahanku dan pastinya kini aku akan dicintai oleh suamiku. In verse 31, when the Lord saw that Leah was not loved, he enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery, surely my husband will love me now. Lihatlah itu ayat 31. Look at verse 31. Sebab kenapalah saya jatuh cinta dengan Tuhan saya. That's why I fall in love with my God. Tuhan melihat betapa Leah tidak dicintai. God saw that Leah was not loved. Masih ingat Leah adalah seorang gadis yang bermata kuyu. And still remember, Leah is actually a woman with weak eyes. Bermaksud Leah adalah seorang gadis yang tidak ada orang maukan. And Leah was actually someone that no one would love. Untuk apa-apa jua sebab pun tidak ada orang berminat terhadap Leah. For whatever reason, there will be no one that would fall in love with Leah. Leah itu kalau kita pergi mengunjungi rumah Laban. Leah, if say we went to visit Laban's house Buat hari perayaan tahun baru Cina ketiga. during the third day of Chinese New Year, Lelaki, saudara seiman ataupun kawan lelaki semua datang ke rumah Laban itu, semua itu menarik perhatian terhadap Rahel. all the men that visited Laban's household were actually fall in love with Rachel instead of Leah. Leah itulah yang menghidang segala cookies, segala minuman, tapi tiada orang menghiraukannya. Bagaikan Leah itu Lutsina. Even though Leah is the one that who served all the cookies or drinks to them, but no one will actually observe her. Tidak ada orang mau jatuh cinta dengan Leah. No one would fall in love with Leah. Tuhan mengerti, God knows. Tuhan tahu, God understands. Tuhan memahami. God understands. Sebab itulah maka Tuhan membuka rahim Leah. So that's why the Lord enabled her to conceive. Apa maksud ini? Maksud ini adalah Tuhan mencintai Leah. So what does it mean to us? It means that the Lord actually loved Leah. Tuhan mencintai Leah. God loved Leah. Dan 32, Leah pun mengandung In verse 32, Leah became pregnant dan dia menamakan anak lelaki yang pertama dia Reuben. and she named his firstborn Reuben. Saudara saya seiman, setiap nama yang Leah namakan ini ada maksud dia sendiri. So brothers and sisters, the name that she named after all his son has a special meaning. Untuk Reuben, anak yang lelaki pertama, For Reuben, his firstborn, Leah berkata, sesungguhnya Tuhan melihat akan kesusahan saya ini dan pasti sekarang suami aku itu Yakub akan lebih mencintai aku. Leah says that it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now. Jadi Leah pun menaruh harapan jiwa dia, hati dia kepada Yakub. Leah actually put all his hope and his trust in Kepada Jacob. Leah, Yakub itu diumpamakan kasih yang sejati. To Leah, Jacob is her one true love. Jadi Leah berpendapat bahawa, sekarang sudah pun ada anak lelaki yang pertama, Reuben ini. So Leah has thinking that now I have give you the firstborn. Suami aku, Yakub itu pasti akan mula melihat tentang saya sudah. So now my husband Jacob will start to look at me. Ayat 33, dia mengandung lagi, ini kali kedua, lalu melahirkan seorang anak. Katanya, sesungguhnya Tuhan mendengar bahawa aku tidak dicintai, maka dikurniakannya pula anak ini kepadaku. Oleh sebab itu, dia menamai anak itu Simeon. In verse 33, she conceived again, and when she gave birth to a son, she said,
Because the Lord heard that I'm not loved, He gave me this one too. So she named him Simeon. Buat masa ini, Leah masih meletakkan harapan segala-gala hidup dia, hati dia terhadap Yakub kasih sejati. Leah still put all her hope and her heart in Jacob. Dengan anak yang kedua ini, Simeon, With his second son, Simeon, Leah berkeyakinan bahawa kali ini suami saya Yakub pasti akan mendengar tentang apa yang saya cuba kongsikan, katakan dengan dia. so Leah has a confidence that her husband will actually love her even more. Ayat ke-34, kandungan ketiga, anak ketiga ini yang mana Leah menamai dia Lewi. And in verse 34, again she conceived and gave birth to another son, whom she named Levi. Kali ini suamiku akan bertambah erat lagi denganku kerana aku sudah melahirkan 3 orang anak lelaki untuk dia. And she think to herself that this time my husband will love me even more because I have give birth to him 3 sons. Dia lihat bahawa Leah ini memiliki harapan dalam kasih sejati yang dikatakan sejati dalam Yakub. So we can see here that Leah actually put all her hope in the one true love. The so-called one true love is this Jacob. Tapi Leah sedar But Leah realized apabila dia mengandung anak lelaki yang keempat, when he gave birth to the 4th son, Leah sedar bahawa manusia atau Yakub itu bukan lagi harapan dalam kasih sejati yang Leah maukan. so she realized that Jacob is not the one true love that she is seeking for. Sebab Yakub telah banyak kali, 3 kali atau banyak kali mengecewakan Leah. Because Jacob has actually disappointed her for 3 times. Ayat 35. In verse 35, Dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak, katanya. Dengar di sini saudara-saudara seiman, lihat dengan firman Tuhan di sini, katanya, kali ini aku hendak memuji Tuhan. and in verse 35, she said that this time I will praise the Lord. Kali ini aku mau memuji Tuhan. This time I will praise the Lord. Leah telah mengalami sesuatu pembaharuan dalam hati dan jiwa dan semangat dia. So Leah has experienced the renewal in her heart. Kali ini aku mau memuji Tuhan. She said that this time I want to praise the Lord. Satu keputusan yang begitu jelas yang diambil oleh Leah. A decision that is very clear that taken by Leah Setelah dia menemui pelbagai kekecewaan. after she has faced with many times of disappointment. Setelah dia menyadari bahawa harapan yang dia telah letak sebelum ini adalah harapan yang palsu. After she realized that she has actually have a false hope before this. Sebab Yakub itu bukanlah kasih yang sejati untuk dia. Because Jacob is not the one true love for her. Ayat 35, oleh sebab itu dia menamai anak yang keempat itu Yahuda. Yahuda. So she named her 4th son Judah. Sebab setelah itu dia tidak lagi melahirkan anak lagi. After that, she stopped having children. Saudara-saudara seiman, Brothers and sisters, Tuhan melihat tiada orang mencintai Leah. God sees that no one loved Leah. Sebab itu Tuhan mencintai, mengasihi Leah. Therefore, God loved her more. Christianity adalah satu-satu agama yang mana manusia tidak berhenti-henti untuk menolak segala kasih karunia daripada Tuhan, tetapi namun begitu Tuhan masih mengasihi semua mereka itu. Christianity is the only religion in which no matter how many times human being rejecting God's love, God still loves them. Moral yang kita ada ini The moral in us tidak meletakkan kita dalam cerita Tuhan, tetapi Tuhanlah yang datang ke dalam cerita hidup kita. moral won't get us into God's story, but God has to come into our story. Bukan kerana kita berhati baik, It's not because of our kind-hearted. bukan kerana kita
mempunyai rupa paras yang kacak atau yang cantik. It's not because of our appearance Seseorang itu jatuh cinta dengan kita. that someone fall in love with us. Kita harus sedar bahawa Tuhanlah yang datang ke dalam cerita kasih kita. We need to realize that it's God who came into our life. Tuhan itu adalah satu-satunya kasih yang sejati. God is the one true love. Kasih yang sejati tidak dijumpai di mana-mana pun manusia, mana-mana pun benda yang kita lihat dan kita mahukan. We cannot find that one true love in any human being or in Hati anything. kita selalu mau Rahel. Our heart, we always want to have Rachel. But pagi keesokannya, ternyata perempuan itu Leah. But the next morning, the woman who is sleeping beside him is Saudara-saudara actually Leah. seiman. Brothers and sisters. Saat kita pada hari ini meraih hari kasih, So today, as we celebrate Valentine's Day, saya ingin mendorong kita semua. I want to encourage all of us here, Tidak mengira apapun generasi yang kamu berada pada hari ini. no matter which generation you are in today, Marilah kita meletakkan harapan kita dalam Tuhan yang mana dialah satu-satu kasih yang sejati dalam hidup kita. let's put our hope in God, the one true love. Dan saya ingin mengambil masa ini And I want to take this time untuk berdoa untuk saudara-saudara seiman. to pray for our brothers and sisters, Hasil yang masih muda, yang masih bujang, especially for those of us who are still single, yang ingin menemui Rahel mereka masing-masing who wish to meet with your Rachel, sama tahun ini Life. ataupun tahun yang akan datang. whether it's this year or the years to come. Kalau itu adalah doa kamu pada hari ini, If that's your prayer this morning, boleh saya lihat dalam itu chat dalam ruangan chat pada pagi ini. Can Jangan I- malu-malu ya. yeah, can I see in the chat? Don't be malu-malu. Saya mau berdoa untuk kamu. I want to pray for you. Dan satu ayat untuk kamu adalah Matius bab 6:33. And a verse to bless you this morning in Matthew chapter 6 verse 33. Matius bab 6:33. Matthew 6:33. Utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua itu akan diberikan kepadamu. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Dan berikan ini berkenaan dengan apa yang kamu perlu dalam hidup kamu, apa yang kamu perlu dalam tubuh badan kamu. And this verse is relating to what you need in your life. Apa yang kamu perlu dalam hidup kamu dan apa yang kamu perlu dalam tubuh badan kamu. What you need in your life and also in your soul. Dan Tuhan mengerti, God understands, Tuhan faham, Tuhan mengasihi kamu. God knows, and he loves you. Tuhan mengasihi Leah. Just like how God loved Leah. Jadi saya berdoa agar saat kamu senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, apa yang kamu perlukan termasuk pasangan hidup kamu akan diberikan kepada kamu pada hari kemudian. And I want to believe together with you this morning that as you seek first his kingdom and his righteousness, whatever that you need, God will add it to you as well. Selalu saya dengar I always hear people say dari, this dari kalangan saudara seiman kita ini. among our brothers and sisters. Oh, saudara seiman kita ini tidak cukup matang dalam kerohanian mereka. Some may say that, oh, these brother or sisters is not mature. Nah, untuk saudara seiman, kamu berkata, bagaimana mereka tahu? For brothers, you may wonder how our sister know about this. Saudara seiman melihat kamu dari jauh, dari dekat, dengan keputusan kamu ambil, mereka tahu sudah. So our sister actually observed the brothers from the way they make decision in life. Keputusan mereka ambil dan hidup mereka tahu sudah. Saudara tahu sudah. So from the way they make decision in life, that's how they came to know. Untuk suami istri, For husband and wife, saya ingin berdoa untuk kamu juga. I want to pray for you this morning as well. Bahawa hubungan kamu di antara satu sama itu bertambah erat. That your love for each other will grow Efesus stronger. bab 5 ayat 22 sampai 33. In the book of Ephesians chapter 5 verse 22 to 33, Saya baca ayat ke-33. Setiap orang daripada kamu hendaklah mengasihi istrimu. in verse 33, it says that each one of you must love his wife. Ya, untuk suami. For husband, Firman Tuhan berkata di sini, setiap suami yang kita ada
haruslah mengasihi istri mereka. So all the husband here, you must love your wife. Mengasihi itu bukanlah mengawal istri mereka. To love is not to control your wife. Seperti diri sendiri, firman Tuhan berkata, dan istri hendaklah menghormati suaminya. And the wife must respect her husband. Istri hendak menghormati suami dia. The wife must respect her husband. Dan bukan istri mesti mentakuti suami dia. Wife do not need to mentakuti, scared about your husband. Fear. Or fear. Jadi suami mengasihi istri, istri menghormati suami. So husband to love your wife and the wife must respect your husband. Bukan suami mengawal istri atau istri mentakuti suami. It's not the husband to control over the wife, nor the wife afraid of your husband. Mengasihi istri untuk suami, For the husband, love your wife, untuk istri menghormati suami. and for the wife, respect your husband. Salah seorang istri yang ada di gereja ini, saudari Ime. One of the wife in our church, our sister Imei, Saya selalu perasan ini berlaku kepada dia. I always realize this happened to her. Dia selalu mengambil kesempatan untuk menghormati suami dia, khasnya di kalangan orang ramai. She always seek the opportunity to honor and respect her husband, especially among the brothers and sisters. Ini penting. This is important. Kerana apabila suami kita dimotivasi kan melalui kata-kata ataupun apa-apapun, And this is important, especially when our husband are being motivated. suami tersebut boleh menjadi ketua untuk keluarga yang matang, yang alkitabiah, yang mana Tuhan inginkan. And he can actually be the head of the family to lead the family. Jadi istri bukan mentakuti suami, tapi menghormati suami. So the wife is not to fear the husband, but to respect the husband. Bapa di syurga, pada hari ini saya ingin berdoa untuk sesiapapun yang bertindak balas dengan doa-doa buat hari ini. Khasnya untuk mereka yang masih bujang, yang inginkan satu hubungan kasih, hubungan cinta dengan peluang yang engkau berikan kepada mereka buat tahun ini ataupun tahun akan datang, dan nama Tuhan Yesus saya berdoa untuk mereka. Amen. Dan saya berdoa untuk suami istri juga bahawa hubungan mereka bertambah erat. And I pray that the relationship between husband and wife will become closer. Yang mana suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Where the husband will love the wife and the wife will respect the husband. Dan saya berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. And I pray all this in Jesus' name. Amin. Amen. Saudara-saudara seiman, Tuhan memberkati. God bless you, brothers and sisters. Wow, haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, satu berita baik bagi saya secara pribadi selepas saya mendengar kongsian firman Tuhan pagi ini. Terutamanya untuk para istri. Kalau kamu perasan tadi, pastor katakan bahawa suami jangan kontrol istri kamu. Nah, untuk para istri yang dikasihi, bermaksud kamu boleh pergi shopping selepas ini sebab suami kamu tidak akan kontrol kamu. Haleluya. Saudara dan saudari, saya percaya kisah yang kita dengar pada awal hari ini adalah kisah cinta yang menyedihkan. Pertama kita dengar bahawa Yakub dia rasa cinta, dia tersakiti kerana dia tidak dapat memiliki cinta sejati yang dia inginkan. Namun begitu juga dengan Lia, karena Lia merasakan bahawa dia bukan orang yang dikasihi, dia bukan orang yang diingini oleh sesiapapun. Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita di sini yang berasa seperti mana Lia, kita rasa bahawa kita tidak ada orang yang suka dengan kita rasa bahawa tidak ada orang yang menghargai kita, ataupun kita rasa bahawa kita tidak pandai masak seperti mana bini HK. Namun saudara-saudari, berita baik untuk kamu, bahawa Tuhan tidak menutup mata terhadap Lia. Pada akhirnya seperti mana yang dikongsikan oleh pastor sebentar tadi, Tuhan tidak menutup mata terhadap Lia. Bahkan Tuhan telah memberkati kehidupan Lia luar biasa.
Nah, saudara dan saudari, Tuhan juga tidak akan menutup mata terhadap kamu, Alex. Tuhan tidak akan menutup mata terhadap kamu, Cliff. Begitu juga saudara Matthew, begitu juga Ailey, saudari Shim, dan sebagainya. Tuhan tidak akan menutup mata terhadap kamu karena Tuhan kita mengasihi kamu. Ada amin? Jadi saudara dan saudari, kisah cinta. Sama ada, mungkin ada di antara kita yang kita katakan wow, yang menyedihkan. Mungkin ada dikatakan wow, kisah cinta yang luar biasa dan sebagainya. Saudara-saudari, dalam bulan ini kita masih berada di dalam tema yaitu God of Generation, Tuhan turun-temurun. Tidak kira kamu dari generasi yang mana sekalipun, sama ada kamu generasi yang mendengar lagu Andy Lau, ataupun generasi yang mendengar lagu Siti Nurhaliza, dari generasi yang mendengar lagu Don Moen, ataupun dari generasi yang mendengar lagu Planet Shaker. Semua kita adalah generasi yang Tuhan kasihi, yang Tuhan mahu pakai dengan luar biasa. Marilah kita sama-sama dan saling mendorong, menguatkan di dalam apapun generasi kita berada pada saat ini. Okey, saudara-saudari, tanpa membuang masa, saya tahu ada di antara kamu di sini mungkin sudah tidak sabar ataupun kamu ada aktiviti selepas ini. Jadi saya mahu memberikan sedikit pengumuman sebelum saya menutup tirai kebaktian hari ini. Pengumuman yang pertama kamu boleh lihat dalam paparan slide pagi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemberian kesyukuran. Love offering, seperti mana kamu boleh, yang mana kita boleh lakukan dengan menggunakan duit now. Kamu boleh scan QR code seperti mana yang terpapar dalam skrin kamu. Kamu boleh scan dan ikuti langkah yang seterusnya. Saya percaya semua ini bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang teramat baru bagi kita. Ini yang pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah berkaitan dengan Global Feast yang masih lagi berlangsung. Saya percaya ada di antara kamu ada talenta untuk menyanyi, adakah? Ataupun fotografi dan sebagainya. Jangan lupa untuk mendaftar. Jangan lupa untuk mendaftar seperti mana yang tertera yang kamu boleh lihat. Ataupun kamu boleh layari di laman web seperti mana www.himglobal.org. Kamu boleh dapatkan info yang lebih terperinci dan juga yang lebih detail untuk Global Fest ini. Pengumuman yang terakhir saudara-saudari ini sangat penting kerana pada minggu depan kita akan mengadakan kebaktian berasingan secara online. Sangat penting saudara-saudari, kalau kamu adalah orang yang pelupa, mungkin kamu boleh screenshot dalam telefon kamu ataupun kamu minta orang lain untuk memperingatkan kamu. Minggu depan dan 28 Februari, dan juga minggu yang seterusnya kita akan umumkan dari masa ke semasa. Dari jam 9:30 pagi, ia adalah kebaktian untuk Jumaat English dan juga Chinese, online, Dan selepas itu jam 11:30 pagi, penting saudara-saudara, terutamanya untuk Jumaat BM. Ini adalah kebaktian Jumaat BM di atas talian. Ingat kita ada dua masa, 9:30 dan juga untuk yang 11:30 pagi. Dua masa yang perlu kita ingat. Jadi saudara-saudari, sampai di sini saja kebaktian kita pagi ini. Dan sebelum saya meninggalkan tempat ini ataupun pentas ini, izinkan saya untuk mengucapkan Sing Nian Kuai Le untuk kepada semua saudara-saudari yang merayakan perayaan Chinese New Year untuk tahun ini. Saya tahu ia adalah berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, namun budaya ataupun semangat itu tidak berubah. Itu saja saudara-saudari, dan Tuhan memberkati kamu. Jumpa lagi minggu yang seterusnya. Tuhan memberkati.